विश्व दक्षता केन्द्र में राज्यस्तरीय विश्व युव दक्षता दिवस पालित होईछि। ଏହି ଅବସରରେ ଯୁବପିଢ଼ିଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଦକ୍ଷ କରିବାକୁ ବିଭିନ୍ନ ଯୋଜନା ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀଙ୍କର ଆତିଥ୍ୟତାରେ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ପାଇଁ ପ୍ରଥମ କୌଶଳ ଭବନର ଶୁଭାରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ରାଜ୍ୟରେ ଆହୁରି 9 କେନ୍ଦ୍ର ଖୋଲାଯିବାକୁ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ସେହିପରି ନିର୍ମାଣ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯୁବବର୍ଗଙ୍କୁ ଦକ୍ଷ କରିବା ପାଇଁ 10ଟି ବିଶ୍ୱକର୍ମା କେନ୍ଦ୍ର ସ୍ଥାପନ, ଦକ୍ଷତାର ଗୁଣବତ୍ତା ହାସଲ କରି ଯୁବବର୍ଗଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି ଯୋଗ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ सीएम एस्पायर योजनार घोषणा करथिले। स्थानीय नियुक्ति ପାଇଁ दक्षता विकास कार्यक्रम में विकेन्द्रीकरण उपर गुरुत्व दिया जाइथिला। खोला जाउछि नुआ ओडिशा जिला दक्षता केन्द्र। तेबे ओडिशा को दक्ष मानव संबल केन्द्र में परिणत करबा ପାଇଁ आम सरकार प्रतिश्रुतिबद्ध थिबा कहिसंती मुख्यमंत्री। एथिबाई रोडमैप प्रस्तुत होइथिबा बेले आगामी बजेट रे एने प्रावधान रहबा ने घोषणा करिसंती मुख्यमंत्री। ଏହି ଅବସରରେ ମନ୍ତ୍ରୀ ସମ୍ପତ ସ୍ୱାଇଁ, ଦକ୍ଷତା ବିକାଶ ସଚିବ ଉଷା ପାଢ଼ୀ ପ୍ରମୁଖ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ଆମର ଏ ମଞ୍ଚେଶ୍ୱରଠାରେ ଗୋଟିଏ କୌଶଳ ଭବନର ଉଦ୍ଘାଟନ କରାଗଲା ଏବଂ ଏଥିରେ ଯେଉଁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଓଡ଼ିଶାରେ ସମ୍ଭାବନା ଅଛି ଟୁରିଜିମ୍ ସେକ୍ଟରରେ ଏବଂ ତା ସହିତ ମଧ୍ୟ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ସେକ୍ଟରରେ ଏ ସମସ୍ତକୁ आधार करी ये कौशल भवन आज उद्घाटन करा जाइछि। एथिरे विशेष करी होटेल रो हॉस्पिटैलिटी एवं ता सहित टूरिज्म सेक्टर सहित ताकू किभଳି भाबरे जोड़ा जीवो ये समस्त कथा को जदि देखिबा आज एटा करिबा द्वारा आम पिलांक भितरे गोटे दक्षता डेवलपमेंट करिबारे ये बहुत बड़ सहायक हबो एवं सेथिरे टाटा सहित याकू जोड़ी दिया जाइछि जो थरे कि आगामी दिन रे मध्य टाटार जो विभिन्न होटेल मैनेजमेंट और होटेल व्यवस्था अच्छी से आम पिला माने ट्रेनिंग नहीं पारा से जोड़ी होकर चाकरी और जॉब करें स्टैंडर्ड भी बढ़ाई पारे।